ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન અંતર્ગત કરોડો ગૌપ્રેમી હિન્દુઓને સહીવાળું પ્રથમ આવેદન પત્ર દેશભરના તમામ તાલુકામાં આપવામાં આવેલ। जय गौ माता जय गोपाल। समग्र भारतनी अंदर गो सन्मान अभियान चाली रह्युं छे। गाय माता राष्ट्रमाता बने, भारतनी अंदर गाय कपाती बंद थाय ए हेतुथी समग्र भारतना पूज्य संतो અને ગોપ્રેમીઓ સનાતનીઓ દ્વારા આ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। બીજા તબક્કા જિલ્લા કલેક્ટરે 27 જુલાઈના આવેદનપત્ર પાઠવવો છે। ત્યારે હું दरेक सनातनी दरेक हिंदू ने अपील करूँ छूँ, मोटी संख्या में आवेदन पत्र ने आपवा माटे आप जोड़ाओ। साथे साथे हस्ताक्षर अभियान चाली रह्यो छे। गो भक्तो आपने पासे आवशे, आप हस्ताक्षर करो, एने समर्थन आपो, सपोर्ट करो। आपना एक हस्ताक्षर थी गौ माता बचे छे तो मन लागे छे सनातनी माटे आनाथी विशेष कहीं होई न शके अने आनाथी मोटो कोई बीजो पुण्य न होई शके। एटला माटे गाय माता राष्ट्रमाता बने, आपणे सौ हस्ताक्षर करिए अने 27મી जुलाईए जे आवेदनपत्र पाठवो छे एमां आपणे सौ जोड़ाईए। जय गौ माता।